नमस्कार मु आज साबुर खीरी रेसिपी शेयर करी। आपण माने समस्त चाउड़ खीरी खाई थरे ये रेसिपी घरे ट्राई करिवे। एही खीरी बनाइबा पूर्वरु साबु को 5 घंटा पानी रे सोक करिते रखिते पड़िबो। साबुर खीरी बनाइबा पई मु गुटे कप बड़ दानार साबु नेइछि। पैन रे गुटे लिटर क्षीर नेइछि। इहाकू हाई फ्लेम रे बॉयल करिबी। क्षीर बॉयल हेई गला। एबे अल्प क्षीर काढी नेबी। एबे फ्लेम को लो करिके बॉयल हेबा पाई छाड़ीबी। एबे इहा संगरे पाउडर मिल्क 4 to 5 टेबल स्पून मिक्स करिबी। एबे मिक्स करिके रखा पाउडर मिल्क ऐड करिबी। इहाकू भल भावरे क्षीर संगरे मिक्स करिबी। देखंतु क्षीर कमी जाइछि। एबे ग्रेट करा नड़िया गुटे कप पकाइबी। इहाकू भल भावरे मिक्स करिबी। नड़िया मिक्स हे गला। एबे देबी गुटे कप चीनी। इहाकू भल भावरे प्राय 10 मिनिट पई मिक्स करिबी। एबे गैस रो फ्लेम लो रहिबो। नड़िया आउ चीनी भल भावरे मिक्स हे जाइछि। एबे मु ऐड करिबी साबु। साबु को 10 मिनिट बॉयल करिबी। खीरी ऑलमोस्ट तैयार हो जाइछि। एबे ऐड करिबी भजी के रखिथिबा काजू। रेडी हो गला साबु खीरी। इहाकू आपण माने पूजा दिन रे बनाई के खाई परिबे। बहुत अल्प समय रे तैयार भी हो जाए। जदि मोर रेसिपी भल लगी थाए तेबे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दियंतु।